Shalom, kapiwasihan, sarapong kapiwasihan tadaw sabat, kung sapatan sin kinaringan to nakapitamit ako wago, sin pemerajalan do sekolah sabat, sin boros do rungus atau mamagun rungus, sin isisingidaan do sekolah sabat, kavaza sin puhabaran do media sabat. Pelajaran ko pada miso si water do keso si tahun dua na hopon dua na pada miso. Pinay sa kopiyay na sabat biano kan keseso ko para dugo karuhang ko. Di keso banal di elder saumin majihal na gumazad de gereja antad si gereja de Paradabo kapibasihan ano kabal. Tentang puji Tuhan. Ikaduvo penong si di bangku elder Dorsalesa gumazad de gereja antad si gereja de Parapat Darat kapibasihan ano kabal. Na pinay ko sa kaviyay sabat biano marajal to di sekolah sabat di tudukan ko pada miso di kidulung dot pagama dot samod na sid ayat dot hondamon to ko na basa to ko iti sid Yesaya pasal 58 ayat kahopon jadi na ibaros daw basahan ko ong manahak ko di kakanan si dudun dit vitilon mamanu ko dit kagunanon dit ulun no pagos na ikatuvongon sid mintutuk dikaw sumiliw dat anavaw yad ko it adaw na yad itinay boros dit ayat dat hondaman to ko sid natulis na surat sid Yesaya pasal kalima na padang balu ayat kahopon jadi ako kalambo si gamatoko marajal atau misingido na mentadua toko na itahakusin elda saumin magazad dito ko mentadua Na kanong mison tadwa ko. Tuhan kinoringan tambadahay ipintoron sa jaralom do kerajaan surga kinoringan dinupuan dosa mo dumukasyanon. Tuhan ogulo po terima kasih ako'y kumadikaw sebab pinitamangan ako'y dikaw di sa panjang di adaw biana. Biana diti Tuhan numpugo ako'y sin tempat diti untuk marajal ako'y bisisingilaw ako'y kanangan kay boros do pingaringan. O Tuhan mindamo ko di Roh Kudus mo waro mintoron sidahay supaya kadapat ako'y patambus di pisisingalaan diti miantok di kenginan do kinaringan. Bago Tuhan mindamo ko'y supaya insana ni paralatan atau pakas digunaon di hija diti barakatan nuno supaya sentiasa dat avantang iga madahay patambus di pisisingilaan diti. Tuhan damo ko dot insanan idosa saladahay umpunay no supaya sentiasa ako'y dokotorima di barakat itahak na kumadahay na insanan iti tadua singaran di Tuhan Yesus amin. amen na konsapatan si elda saumin di nagazad dito ko mentadua penimpunan iti isingilan to ko sabat bian na pinay ko sa kopiyay warot iso o tuturan ko sorita na ti sorita diti it warot minisabo tulong na bansa de Yahudi na iti minisabo diti na pentoron si Lincoln Amerika na iya ti diti mga gazad sumambayang
si bangsa da Yahudi. Tiga gi ya tiditi nakaterima dot iso ot boros melalui de telepon dot boros dot araat kenderosi. Na ila ay dia ti dot iboros dino antad siyambo na antad sid iso ot ulun dit kotua dot orongit sinod Amerika din dit ya tiditi it sumana dit nga ulun dot panambat yan ka ito nga ulun di Yahudi mi ito nga ulun dit kaya nga ito ulun dit nga etom na iti tamu banal ko kauzian dit kumpulan dit it kumpulan dit retan dot Ku Klux Klan na songira dot nakaterima yati dot boros antad si telepon nilan na dia tidak bawa itu lun dina isay na nunuy ginama dia ti irino amo sinumumbod dit hal dit araat to it kenderosi iboros dino gaminong itong yati dot kuran ka ovaza dot kadapat rumikot sinod walay dinot ulun dinot na maso di sarita nat ulun dinot inanalipon dino na lumpu akapanaw manambitil kali dito ko akaka asot akano na nunuy ginama di minisabo na sadop po diri na minagazo yati dotong kakanan inawit na rumikot sinod balay din ulun din na nuni nakajadi dot isa din na nakajadi ikeso itulundit orongit din nakatikap pembenal ko ovong tu ya diri karaat do winaros daw nga tiga ginga ako nakon ka sinulian do taraat sampai niruput sin pulis iri ginawitan do kakanan na irina nakatikap banal ko ovong iginavo dit ulun dit araat orongit dina na nenzomianom din sa samadan. Tahu dina isa dina nakadjadi iso at pinezang. Dit antara dia tidit. It minisabo it ulun na Yahudi it ulun dit lumpu din. Ikot tua dit ulun dit araatom orongit din. Inanay nakajadi sin sarita din. Pabinay ko sa kaviay, ibaros di saya sin 5:8, pasal 5:8, ayat konom katuru. Iminisavo antad sidling kondino, sinumaap dit kenginan kondiri. Dit minanahak dot kakanan si dulun dot manambitin. Na abasat ako nunukay katarangan antad sin. Yesaya pasal 5:8 ayat konom katuru din. Na iza din, no? Ikinaringan, nakabaros dot, minanahak dot, palan dot, kasopulan diri ni ba.
atau it keselamatan dari niba. It emat bagus sih, Yesaya pasal 55 ayat ke-1 sampai ke-7. Nah, sid ayat diti nako boros na nunuka it Nikodim di Tuhan, nunuka ini suhu di Tuhan, nunuka ini tahap di Tuhan. Jadi si dogot iti na itahak pusid del salmin de patalahas di tudukan sid nabas ay sid Yesaya pasal 55 ayat ke-1 sampai ke-7. Na salom pagsapatan ko ba di udah masuta mga gazad di pisisingidaan do sikula sabat dito daw biano na kopi basihan sa sarap kopi basihan tada sabat in sa kopiay meaning mongimot di tudukan di sabat biano diti na ilang bus ko it tudukan inano it hari Ahad na itulo dit tudukan sid hari Ahad diti na inono it dumagang dit amu Tagalong Barazan antawa dumagang nga amu sa mamaray na nunuka it boroson dot ya dino na kagulupo ingino ko mamasa di Yesaya pasal 55 sid ayat keso na yan diti boros daw boros di Tuhan siti kono isay no po itulun dot tulyahon inum no divaig di no kasadya siti kono ikaw dit asoringgit tori maono igandum akan no keno tori maono ikinomol dot anggul gatas dot aso nunu o barazan na yadino it narongaw toko na tungod pinay ko sa kobi ay iboros di Tuhan di nabasa toko dino diri kodim di Tuhan melalui di nabi daw Yesaya dot iboros dino pinangumpamaan dot kinoringan dot ipangumpunan ng kasapulan dino kasapulan dari niba nitahak tamod ni sadya yan kinabasa dit ako din ni sadya da kinoringan sukulong tumoro nung rumikot ako dot mangano na boros di Yesaya sid pasal 55 ayat 7 bahagian E biano iningaw no o tulun ko rikot no sido iriogi apasikaw ka na melalui dit ayat diti horotizan to ko no dot ikinoringan nino manako agazo it samod kosyanon sidito ko sid riniba sadya yo sida mangampun dit insana nit kasalaan dito ko sukulong rumikot to ko si daw monorima dit pangumpunan din ako sadya daw monorima dit itahak to mo dit kasapulan antawa it kasalamatan na walaupun kasapulan dino itahak to mod di kinoringan topot o susat ko dumagang iharago dino bana ko amahal topot amu to ko susa mamaray tu nantakan no di Tuhan Yesus nantakan no toko no di Tuhan Yesus mamaray igubas daw kon diri o nibaray daw iraha daw no tuntog sid kazuda sangkap untuk minadabus dito ko tensanan na yad ket nabaras gulay diri ikasalamatan dino amu o susa mamaray tunitahak tamod da kinaringan topot o susa dumagang na inoy gamat ako dumagang
Tumorong toko, rumikod si Tuhan, mozo, mangasip, sumuhot, di boros, daum yang paidot, o siba o ginako. Tugima, rumundun toko, mamurimon di kinasansaran daw si kasudot sangkap na lang tabya din na yugi ko kagusid mga gazad dit pising daan dit. Nah, kung sapatan, that si the Saumin na makatarang na city dot na ikinaringan, minangadim, minanuo, minanahak dit. Paralan ko palan dot kasapulan atau keselamatan dot rini ba. Jadi, tumapik to kausid, hagot dot sumusuhot, dalda nursa, nunu pakait palan dit Tuhan, dit amu, o singkabot mangitung dit pangitungan dot rini ba. Nakura ka irini batu amu ko singkabot dit etong di Tuhan. Tahudi varo po ka vazad supaya iriniba din ang karahati. Nunu it palan keselamatan dat sip kinaringan. Jadi biano itahak ko doon padambus din. Nunu pa kay palan dat kinaringan. Nah, terima kasih Elda. Pedembusan kutit pisingidan itu daw dat hari Isnin. Kaong translaton banarido etong omralan dat asabat. Mana direct translation mo. Nga di sitid bahagian biti imatan to ko dat Yesaya pasal ko din di mana padamdimo ayat kavalu kosita. Nabasahan ko pa ba? Kaditi borosid kitab. Boros di Tuhan. It etong po okon ko yad ko it etong di ko iradan ko okon ko iyad ko iradan di ko yad ko ikasabat dot awan antad sidtana yad dinono kasabat iradan ko antad sid radan no it etong ko antad sid etong na no kuramel dato binoros di Tuhan dot it penghitungan iradan daw ino asabat mana antad ket etong asobokon tugima it minangrub iti pamagunan Yes, sido. Kagit po sid kapasisan ko kondiri sid pangitungan to ko sebagai rini ba o bumo para karadot amo atadahasan nito ko mudang ko obok naman dito ko mo ang miduduat ko sang pura ko bumo dito buk may land dito ko mangyari na agi po kaong kanangan ko ikumontugo do kinaringan tantu ko amo atadahasan dito aeldaan to ko mga huray song pura kagazo isang di kinoringan kuran ipalan di kinoringan amo ohorotizan ito ko gama ituhan manapul dorini ba tu andarama dot kinoringan yo sido bo nga sinumiliw dorini ba nakadanday sa pamagunan minatay bahagi dito ko nakopurimon ni kapagasan sebagai rini ba nokro to amo ohorotizan to ko hido yad ko ino para karadino para ko nakogingob antad sid pangohorotizan dito ko asobokon it ayat ito ko rit nabasa dito ko tadiri it etong iraldan di Tuhan
katalin. Antad kirut etong dito. Ano kay pinangulitan ita di diroy. Singkabot. Amo singkabot dito ko nuno idot sid pangitungan na kinoringan. Gima to iya nagnamang dito ko. Kagit po. Tit pangitungan dito ko sebagai rinibaniti. Banal na ko oribaw. Ang banal na ko manusia berdosa kasi penguritan ng dasud. Nad kaya ko surat sa Kitab Korintus pasal keso. Kitab Korintus keso pasal kodubo ayat 24. Kay binoros tao. Topot it udon dit asos sundu dat osusi sidau mangamu bidang sundu dat osusi. Sabab ada bangan yo sidap din. Om amu kapangaharati di dang sundu tu idang sundu dat osusi subay aganta om iki sundu. Isundu. Horoti zo ilo idot palan do penyelamatan di kinoringan di Tuhan do amu ohoroti zan di toko om Pasusundo. Quran supaya ohorotizan di toko, Quran supaya karahati toko song pura kagak dele sama bikin oringan, ay kosun paharati cibito. Kemudian kepada cibito. Konsapatan Elda Nursa, varapot iya mong kuwago. Varo po karalan dari nibadat supaya barajal di kuran ka it palandat naringan supaya edaan diri niba walaupun dat akon kesokovya nga edaan nunukadot asrakan dari nibadat mangilda walaupun akon kesokovya nga edaan ipalandat naringan ang langsung dat patival diri ni ba sampai asenaradan dat mangildo supaya dat edan walaupun akon kesokobihay na iri ni ba din nga na mad asadu banal sid nuniti it kedo di palan de kindaringan jadi kurang kay iri ni ba de sumugutong amuno kedo de barat ko kudik telan kon pamak sa kobiay Apagon na datang elaan kawi mo yeah nga isot at si dia. Iro kudus ang manambangan ang paharati. Sige to ko rin ito. Harati o perlu to ko baroh bungan rapat supaya kadapat to ko mamurimon nunuka iborosan di Roh Kudus. Sungguh dot osusi. Ang ilo no manambangan dito ko paharati dito ko kurang ka isamod di kinoringan, kurang ka ipalan keselamatan di kinoringan. konsepatan na irina it tudukan sid hogot dat kadufa diri siyambo palan dat keselamatan antad sid kinaringan walaupun dat atau ko using kabot atau ko rohotizan dat kurang banalit yang madu kinaringan manamad diri ni ba tapi melalui di Rual Kudus dat mo ngagazad ko manahak dat kepemidaan sid dito ko bahwa ikinaringan din naman nakasamat sid ko na milambos to ko sid hogot di sumusuhot na iti emot to ko sid
Yesaya pasal 58 ayat keso sampai ke valu. Na iti ogobita ni hal memuasa. Na narita ni memuasa dot sitid ogot diti atau ipangoritan daw kon dit sumaap dit keinginan kon diri ka. Na nunupa kaot harati dit memuasa dit. Sid katarangan sid ayat diti sid Yesaya pasal 58 ayat kiso sampai ke valu sid izadit adaw dot pangadaan dot kasadaan. Sid naritan din. Nunupo ka it memuasa dit otopot dit ni suhu do kinaringan ang keinginan do kinaringan. Na dasamin padampuso it katarangan sid ogat. Na kung sapatan bilambos to ko bago dot marajal diti sikula sabat to ko diti na it ulu di tudukan sitid adaw do silasa diti na koruhang memuasa ka na abasa to ko iton si ditudukan diti si kitab Yesaya pasal 54 ayat kiso sampai ke 8 na karait dot kanangan ko iti puasa antawa memuasa na iti gereja dito ko iti gereja dot Seventh-day Adventist baru retan dot puasa atau memuasa na nilan to ko dot ipuasa dito ko dino pagoroon dot atau pagamaon to ko dot tolu bulan insan na setiap bit sabat keso sid katimpunan dot watar na it bansa dot Israel no suhu dit kinoringan dot memuasa yo di hiza dit adaw do kapangadaan do kasadaan atau hari pendamaian na ika dato diti atau upacara diti pagamaon dia ti insan sentoon na inono it bulan koturu na hapad potadaw dot oriko togit adaw dit hari pendamaian atau it adaw di kapangadaan dot kasadaan tahugian di dia ti it taburi dit bana kal otolism ologod tu mengintahan na ditong ulun di bangsa do Yahuda tu tumimpuun na yoti memuasa na ada wadaw yoti dino memuasa sampai rikot adaw di kapangadaan dot sala topot ipuasa dia ti dino amu tinorima dot kinoringan amu keinginan do kinoringan it gagamaon it agama-agama dia ti di Izadi memuasa. Ihatja de memuasa na ang basaon to ko si Yesaya 54 ayat ke-5 na yaditi boros daw kodung memuasa mamogos ko dit kondiri itu kuno dikaw it ulo dikaw yad ko iraon da sakot di nakorundok gumili ko sid soribaw dok umut dok karong ahu ino nakairitan dikaw do memuasa indasan ka dikaw ang ozyo ko ino nagama dikaw dot yad dino kadit boros sitib kitab na bala amo pag ginotorima dit kinoringan it puasa dia ti dino ito modon dia ti dino dot memuasa bay ko tazon dia ti ko indasahon kinoringan ang dara
ong kotalunong agayati. It memuasai yati dino. Memuasai yati tu gima. Baza menerima kasih. Sid kinoringan tu no sapulan na di kinaringan antal sid kasalaan atau salamat na yati tu ba iri na bagi Amerika ton di adaw hari Kapangadaan sala. hari pendamaian di kepengadaan dasada nga yati diti ipanghitungan yati diti akon gayad din no na inda madot it kumodos yati dot amu menginakan amu minum amu gumama tepot penghitungan dia ini no kakali dot posurut dit keinginan kondiri igagamaon dia ini no kakali mga lantak di tongo uripon dao tu amu darang yasido kondiri gumama tepot mengunsug di tongo uripon dao dot magawi gumama ihisa dit memuasa ya ini no kakali orongit gima tu bitig don na kakali dot kumiodu kumigagut na it hal diti irindo bait amu ikozi do kinoringan na kadan sampai dot tong porikoton silito ko ito ko nga kamit ako dit tao kasusuy ako dit ya diri Ita ikozi do kinaringan. ita ikozi do kinaringan it memuasa tu ya ti dino banal ko baik ko pemot ya ti dino do bahwa ya ti dino kiugama tapot akon ko banal ko sumuhut di hoturan kon banal ko sumuhut di boros dot kinoringan na iti kozi dit kinoringan dot hal dot memuasa na ito ko diti ong hisa do memuasa na apatut dot koruhangan tako kapo gidi tajuk diri koruhang no memuasa jadi nunu kait buatan atau kebuatan no di pengoruhang tako dit hisa di puasa tako dina na ino no igamaon tako humompit tako dit humompit menginggaan tako dit kosusaan dun pokon na suntu yad ko it kemot ako dit ulun dit akakan na atau kemot ako dit ulun do biting don na tahakan ako dit kakanan kemot ako dit ulun dit aso baday atau aso sunsudon po nga aso na pendo ko don baday to ko ba pasunsudon irogi manahak to ko dot kotulungan sidong ko borisan dit nontok do kosusaan kadan to ko no mongilas to amanulong ito mo doon. Jadi ivokon ipangoruhang to ko dit memuasa dina na mesti dot osuaw to ko sidongo sandad dito ko riniba obozigi to ko gama monorunda kay dito ko kinoruhangan na itino ikozi di kinoringan itino mait sapatut jadot ipangoruhang to ko dit jadi memuasa to ko okon ko ati po ko puasa nga bad pohoholi ani yadkit boros na basa to ko kitab diri dot itu kuno dikit tulo di ko yadkit sakot ka diri jadi sepatutnya na iri no boh ogamaon to ko ti pangoruhang to ko dit puasa dito ko dino igagamaon dit nyontok sid kingnan na kinoringan na runtog ya dino yuli ko bagusid mga kasan Kung sapatan di Aldo sa amin na minanahak si dito ko keterangan hal ko ni memuasa na bilang gusto ko nakakalisid hal na memuasa iti si bagian Rabu Norsa. Emang tokoh si Diesya 58 ayat keso sampai kedua nunu pakai hal-hal atau
ragi-ragi di puasa di berusaha di Tuhan situ. Oke, terima kasih Elda. Jadi, na kesinambungan di bicara Nuri Elda. Oh. Bu, lebih kurang itu di situ pelajaran hari Rabu. Nah, kada tajuk di pelajaran hari Rabu itu misaap kita memuasa. Oke. Jadi mad engkeldo embulit bagu it nomad kino borosin dia saya pasal ko 5 pedang badu ayat kopi subang kagi beti ayat beti. No 3 ayat kotodum 4. Nah, amu imatan di Tuhan ipuasa do yadi. Tuno kuro kita do puasa ko kakali do mio odu ko gampo obingot ko tinono ko bingot ko ka kita do puasa ko. Nah, kon bako inot kenginan kinoringan tu iti puasa diti okon ko bay ko itayang-tayang Pakindazo. okon ko iya din na kado kitab ang puasa ko ka miyakan na tubok di ko supaya amo elan dito nun puasa ko na ikenginan ni Tuhan okon ka amo boleh puasa memuasa dobi pokok memuasa dobi pokok baik ko kumodos dot amu makan amu minum inono ikenginan di Tuhan nok buran ka pamahagi ko no kakanan sidudun tani iti diti okon baik ko songobu no okon ko sidhiza no diriot yadi no toko okon ko baik ko timpu dirot manhak to kakanan sidudun manulong toko dito tanid ta daw amo no amo ikenginan no kinoringan iri no itgagamaon dito ko okay obuli tulun kadapat mozodot hoturan sin gorija nunu it kepercayaan dapat daw mozo 100% gumorija min puasa manhak berpuluhan persembahan abantangin no popot dobi pokok ino kinginan di kinoringan inono mog kekosihan sidulun bokon okon ko memilih bayalo amo inoy nga isay katulun sid sekoliling dito mog kekosihan pokok sidiot na mamang apagon magama ko sebagai rinba dot berdosa apagon gamaon to topot ang mindama to ko sid kinoringan mo kitambangan to ko daw sudah tentu bangan to ko daw yung papagan to ko sampai dapat to ko mozo mikinginan daw ang kanduman to ko with sid hizan sid pangagunan ni Jesus mo tanid ko momoros yalo kanangan ko it abalo ko siya nuno kay gamang yalo emot ulun na sumakit limasan yalo it ulun bitilon pakanon na yadin no ikenginan Tuhan dito ko okon ko bay malawala inoy nga kemot ko dit o perlu tahakan mo dekakan tahakan okon ko pajaran no kay nga gumama okon ingkulitan ko bago mama apagon opot o mo kitang mangan to ko kinoringan dapat ko mga gulong ko bago sa Konsabatan Elda. Na so po bago hugot di singilat ako na ihugot dot kapat ko viyon na imot ko sid yesya pasal 5 valu
ayat padam tolu padam apat. Na nunukait boros di Tuhan kanangan ko isabat. Nunuot apatut gamaon toko izado sabat. Na nunukaot sebagai tanda ino sabat din. Tanda dan nunu. Nah, aku bagus di Elda Sami. Na kung sapatan nilga, nilambus to ko bagus iti adaw dot kamis iti. Na itulo, di barajalon to ko siti diti na ihiza di nitahak si dito ko. Na sera ka, sera hiza di tahak atau di bahagi di Tuhan si dito ko. Na basaon to ko, basaon ko ilot ayat Yesaya 54 ayat ko padam todo sampai kit padam apat na basaon ko siti na itulo it boros siti inono suul bahagi ditulun imogilin dit adaw do sabat na boros di Tuhan ong manaud ko dit adaw do sabat do pinoko adaw do posusi amu posuhul di kondiri dit adaw dino ong mga guna ko dit adaw ku dot posusi mga horumat dino dot amu moling dit adaw dino amu gumama amu momoros dot asaguna abarakatan ko sabab mokiri pondo yoku o pasabab dot hormat ko sidpentong ko pamagunan kopurimon ko dit ola di pamagunan itahak ko sid akibikaw Yakub yoku ituhan na momoros kadaw na nunuka o pangaduatan siti nunuka o pisaan di adaw dot kapangadaan dot kasadaan atau it hari pendamaian adaw dot pengintaranan it hari sabat nunuot Mingguan. na ita daw dot kapangadaan dot kasadaan igamaon dit bansa Israel dino it upacara diti sontoun insan no gamao manakala it adaw do pengintaranan it adaw do sabat na setiap minggu dot gamaon toko na inono ipisaan bidugo-dugo it adaw ditinga sompi untuk dot sabat Retan do sabat. retan do sabat tu it adaw dot kapangadaan do sada dino nga retan di do sabat tu igama posusi dit adaw dino nga mad ko hari sabat walaupun dot kadang-kadang untuk it adaw pengintaranan na igama posusi dino yad ko hari sabat dit adaw do pengintaranan na kunong kuritan do sabat bagima amo to ko gumama na it adaw dot pendamayan dino kon pamakontok hari sabat nga amoy gumama na sira ka it adaw do sabat dino iboroson jiti na ihiza do tadaw sabat dino tumimpuun dit otono bitadaw dot hari Jumaat sampai otono bitadaw dit susubab hari Sabtu na inono ihiza dot retan dot hari sabat ito ko na nunuka it kinginan di Tuhan do gamaon to ko kodong hari sabat na keso kumodos to ko dot mga gama dit kinginan kendiri itit mga gama do kinginan kendiri diti o gumorok koy jadi kadi kinuringan kadan kuno song ko gamao
songko itungo ikampuntingan kon diri ito untuk dot sabat na ino keso na koduvo maagama toko dot kotulungan kotulungan sidongo kinuruhangan manong kubosa-bosa toko bo di tongo kinuruhangan manarundakay di tongo kinuruhangan na ikotalo na hari sabat dino imang nabodot magilin toko posusi di hari sabat kodong hizadot hari sabat na mintoron toko di ensa na nit gagamaon di toko amu toko songko gamao songko panaho di amu miontok di kinganan no kinoringan na itolo inaboros ko diri mongovit di toko dot lobi o pihot apapagam lobi o sabok si tinoringan o agama di toko navago itolo inaboros ko diri mongovit di pangitungan di toko dot o pihot humarap toko banal di kinoringan na waguno itoloy na boros ko diri mongovit di toko ataupun mongovit di pangitungan toko dina dot osibait ginago di toko gimato samok toko si kinoringan na itoloy na boros ko diri kung adapat di toko pagama sin composition dito ko dot subab na kologot to ko no dot ken samok to ko no dot sumusuy yad ko it gagamaon di Tuhan Yesus sitin pamagunan di gulo na Yesus antakan dit adaw do sabat mogilin yasido topot amu pobibi dit gama menulung tutulun magama dit kapantangan bagima barasan iti ya di kitab to kadang-kadang ito ko mintoron do hari sabat mad sa banal ginabot ako dit posusi dita daw sabat sehingga kan dot iganga dit manoron da kay datulun nino olingan to ko tu mungkin ang baro ko rikot sid balay dito ko ay makadapat ako manulong dito biana ito sabat dahay ka jadi sintuan di Tuhan Yesus yad kay naboros dit elda norsadiri na mga gama dot kotulungan ni Tuhan Yesus kemot akakan kemot ibitilan nga pa kanon isumakit nga rinasan na ukon ko itadaw sabat dino mongino di kotulungan si Dudun ino nga sa banal niya labi mongimpihot wago no itadaw do sabat dino igubasto ko nga kongus matandit o gagamaon na yad din na ito purimanan to ko dino kongus itidan dito ko kangko na ino manyabapkan dot itadaw do sabat dino pinudinod dito ko ay sira nakisabat diri ay ka na iti tadaw sabat harati manhak dot kahigakan katamanan si dito ko kagi nakajanji kinoringan dot manahak yesi dot tahak atau suul do pembida-bida ong padung hari sabat na untuk dia dino iguli ke bago si dito ya kung sabatan ada sa amin nanupot parapot yamong no nunukaot nunupokaot kantakan di sabat ito ko kuhat ikinaringan minanapul dito ko
kan penipat mo endo. Iti adaw Sabat. Kasid madla juga satu-satunya adaw wanal no binarakatan. Ikinoringan. Kung boleh sumbayang ko hari Sabtu, hari Isnin, Selasa, Rabu, boleh. Memang ino gagamaon dito ko. Topot hari Sabat, kinoringan ko diri, mintoron adaw. Yad kit, minuros niyang diri. Adaw Sabat, inono ot adaw dot wanal no ko ibarakat kinoringan sin. Pendi na binanta dito. Hiza dot menguduskan dito ko inut Sabat harati mengakui toko dot iminangurog pamagunan asobokon nanay Tuhan. Tuhan adalah Tuhan atas hari Sabat. Okay. Kung sapatan na natalahas iti do. So koviyay nangaboros diti diri, nakatarang diri, inono o palan do kinaringan sin di ba? Terutama yan kay Sabat sebagai iso at tanda do bahwa ikinaringan do Tuhan, kinaringan toko inurong daw. Na sebab dino mintoron toko mga agama toko dit kapantangan dit so koviyay rini ba sin maguna na pinekos koviyay na ikinaringan atau ituhan minongodim diri ni ba sumuwang si palan di keselamatan entah dan iri agi keselamatan dino baik ke antad sin Tuhan kedapat asosium baik ke sin Tuhan bar sin kinaringan kadapat manahap atau manapul di rinibak misuhut di gama do rinibak mangasip sumambasid kinaringan manumbozo di kodim mga gama din isuhu yan ke itongo memuasa dit isuhu do kinaringan dit memuasa dit akon ke baik ke it amakanom aminum inainga it ko tulungan si dulu yan kay kinamadi Yesus inano it banal ko koy nginan dit Tuhan atau Yesus bergaman dit ako iriagi vagu na baru iso adaw inano hari Sabat itu perlu toko susion inano it penghandaman toko tanda bahwa ikinaringan dina inano minangurug di toko sangano di toko menerumpasi di toko manapul di toko wangkansin so koviyay karatan ko kabinasaan di pasamungan toko di tampinay ko sa koviyay na rantob na city na perbincangan ke singigan toko di sekolah Sabat bianay Sabat kau pada miso na sebelum dot kopiatong kizat toko na san pawago konsapatan sid kinaringan konsapatan sid keduvay karuangku da sa amin ang Norsa pamisid na team di rakaman singilan toko diti na sampai kopitambi toko wago si pembarajalan sekolah Sabat si Sabat rumikot
na kinaringan mamarakat ito ko sukol biay. Minta dua toko na ikusid Elder Norsado. Mga vit dito ko minta dua pamangaan. Minta dua toko. Tamadahay, sitsaradong kerajaan di surga. Terima kasih sebab sino ko menunda dahay panjang ako yung sisingido di boros mo. Pombangano ini na kerajaan dahay biya na Tuhan. Tudungayo ko supaya kadapat ako ipagama nuit na kerajaan dahay diri sid saradom kuposisan dahay minikid subang. Terima kasih tama sebab sino ko menyertai dahay iti doa diti itahak dahay secara lemaran Yesus pemasi dahay. Amin. Amen.